hai abo sini bagi belai kena jamu abo kha sung thunggo sa kha breakfast oton thake na ke miss mai ke to reya jodi sung tiporni jamu sung khai cha na sung thunggo sa mai he ga cha na he diba o phuibele mang ko na abo kha he na sung pola ni jamu amo phuibele thik na boro rok na salto boro halok na ni sak soye ni pola ni ko gan ke a hamza ko sung আমার বাগে হামসাতে ঘরকে রক্ষা বলো শাক কইছো খুব খাইরো দিছিন বাইবেল ফাং ফাং কে সমস্যা খাইতে না আবরে বাগে নো সং ঘরসা সুন বাহাইনো সিনে লাইফ সিস লাইফ আপনি গো আবরে বাগে জোরা লাইক কম নে বাগে I request you respected Mumoti district coordinator Pastor Baptist Korwat ojaga phai ni jora no taking thine bagai apna jora ni amra जों थितानो थांगि संसार गोनाङै बेबा बर'नि थानि थाङै बर'नो आनि साग्रि स्नामैदि हासाजा ए फलाखारनि अनगै बर'नो बाप्तिस्मा दि आं नरनो जतो दागि बाहायखि तंना बागै बर'नो थुंदि किया मुइतो नारंदि ओमो पायासा आं मेरो बायमा नदनाय देवाय आबोनि बागैनो थांगि संसार गोनाङै सिनि दिनिसु जरा 40 दिन जे काया सागबो थं जागाबो क्लास खायने क्लास जराबो हाथाय सागाव थाङै जिसु ख्रिस्ट नासे बेबा फंबाय लास जागा दिनिने ओ थीम ओटमा जागा थाङि संसार गोनाङै बेबा बर'नि थाङै आनि साग्रिस्ता माने परे जे बिसास खायने न था साला फलाखौ थाङि मोनलै बर'नो बाप्तिस्मा दि जे मल पायासा आं मिरो बायमा न तंसिना praise the Lord जे जों अ संसारनो या गायगै थै थेसा संसार बेखौ फादैफोर दंदों जिसु ख्रिस्ट नुगजाया फला खायो बेरकी दिनै थुफ्रा जाफ्रा बेथा जा जिसु ख्रिस्ट दि खायो praise the Lord हा थवाय सबाय बो उको गुरबायो बो सावगाराय जबो थांनो praise the Lord hari takuro skuro sini abo responsibility sini thani kaitor jisu christ daikto rakha mano daikto rakha go and make my disciple